السلام عليكم. اليوم غنشوفوا صفحة 171 الوحدة السادسة لو توريزم السياحة كونجيغيزون. إذا عنوان الدرس لو باسي كومبوزي افيك لوكسيليير افوار. إذا زمن الماضي المركب مع الفعل المساعد افوار. إذا كما كتعرفوا فزمن الماضي المركب كنستعملوا فيه جوج الأفعال، هو الفيرب افوار كفعل مساعد و الفيرب اتر. كاين افعال كيتصرفوا مع لو فيرب اتر وكاين افعال كيتصرفوا مع لو فيرب افوار. اليوم غادي نشوفوا الافعال اللي كيتصرفوا مع لو فيرب افوار. دونك l'objectif هو conjuguer les verbes au passé composé avec l'auxiliaire avoir. إذا غنصرفوا الافعال في زمن الماضي المركب. Ce que je sais, donc aujourd'hui كما كنشوفوا aujourd'hui غنعرف بلي كنهضر على لو بريزون يعني الحاضر. Aujourd'hui nous visitons يعني نحن نزور la ville de Dakhla مدينة الدخلة. Nous choisissons يعني نحن نختار فندقا un hôtel près de la grande place. Un hôtel فندق قريب الساحة، قريب قرب الساحة الكبيرة. Nous prenons un taxi نحن نأخذ سيارة أجرة. Nous prenons un taxi et nous découvrons نكتشف la ville المدينة ديال الدخلة en peu de temps يعني كنكتشفوا المدينة في وقت قليل. Donc السؤال هو quel est l'infinitif des verbes conjugués de ce texte. شنو هو l'infinitif ديال الأفعال المصرفة هنا؟ عندنا visitant وعندنا choisissant وعندنا prenons وعندنا découvrons. Donc l'infinitif des verbes conjugués de ce texte. إذا l'infinitif ديال هاد الأفعال هو يعني l'infinitif ديال visitant هو visiter وهو فعل من premier groupe, c'est un verbe de premier groupe. ثم l'infinitif ديال choisissant هو choisir, c'est un verbe de deuxième groupe parce qu'il se termine par ir. وعندنا prenons, l'infinitif ديالو هو prendre, c'est un verbe de troisième groupe. وعندنا découvrons, l'infinitif ديالو هو découvrir وهو فعل من الدرجة الثالثة. علاش قلنا أنا découvrir هو كينتمي للدرجة الثالثة؟ لأنه إلا صرفناه نوفو كنقولوا nous découvrons و vous كنقولوا découvre. nous كنقولوا découvrons و vous كنقولوا découvrez. بالنسبة لفينير كنقولوا nous finissons و vous كنقولوا vous finissez. إذا كاين الاختلاف في les terminaisons. À quel temps sont conjugués ces verbes? Pourquoi? شمن يعني زمن مصرفين هاد الافعال وعلاش؟ اذا كنشوفوا ان كاينه aujourd'hui في البدايه. donc ils sont conjugués au présent. donc je dis ils sont conjugués au présent car لان الجمله la phrase commence par aujourd'hui لان الجمله تبتدئ ب aujourd'hui. je réfléchis et je manipule. دونك hier اذا كما لاحظنا في الفقره الاولى ان بدينا باوجوردي، دابا غنبداو بيير. يعني هنا كنهضروا على hier يعني البارح، سي لو باسي. كما قالوا لنا لو باسي كومبوزي كنستعملوه في الاحداث اللي دايزه في الباسي. hier البارح nous avons visité. هنا هاد فيزيتي اللي صرفنا في الفقره الاولى nous visitons حولناها للبارتيسيباسيون ولات visiter. وهنا l'auxiliaire avoir هنا درنا nous avons يعني l'auxiliaire avoir زدنا ليه البارتيسيباسيون ديال لو فيرب visiter اللي هي visiter كتسالي ب او accent. donc le participé se termine par e accent pour les verbes de premier groupe. donc pour les verbes de premier فعل الدرجه الاولى فالبارتيسيباسيون ديالها كيسالي ب او accent. donc nous avons visité. نحن زرنا يعني زرنا
la ville de Dakhla, Medina Dakhla. Nous avons aussi l'auxiliaire avoir plus le participe passé ديال le verbe choisir اللي هي choisi كتسالي بإي في الآخر. Donc nous avons choisi. نحن اخترنا un hôtel près de la grande place. اخترنا فندقا قرب الساحة الكبيرة. Nous avons pris. هنا عندنا عاوتاني l'auxiliaire avoir plus le participe passé ديال le verbe prendre اللي هو pris. Pris كيساوي بإي اس. Nous avons pris يعني خدينا taxi. Un taxi et nous avons découvert واكتشفنا يعني nous avons découvert هنا عاوتاني عندنا l'auxiliaire avoir plus le participe passé ديال le verbe découvrir هو كيسالي بالتي في الاخر. Nous avons découvert la ville en peu de temps يعني اكتشفنا المدينة في وقت قليل. يعني هنا كنهضروا على le passé حيت كاينه hier. À quel temps sont conjugués les verbes de ce texte? Donc هاد الأفعال فينا زمن مصرفين بالطبع فهما مصرفين زمن passé composé. Pourquoi? Parce que la phrase commence par hier. Donc les verbes de ce texte sont conjugués au passé composé. يعني زمن ماضي مركب parce que ce texte raconte un événement passé لأن هذا النص يحكي لنا حدثا في الماضي. Il commence par hier. Ok, يبدأ hier. Donc de combien de parties est formé le passé composé lesquelles؟ شحال من أجزاء مكون زمن الماضي المركب وشنو هما؟ بالطبع فهو زمن الماضي المركب فهو مكون من جوج الأجزاء. Donc il est formé de deux parties, l'auxiliaire et le verbe. يعني هاد deux parties هما l'auxiliaire الفعل المساعد اللي هو avoir زائد le verbe اللي هو participe passé. L'auxiliaire et le verbe اللي هو participe passé ديال le verbe. Donc à quel temps est conjugué l'auxiliaire avoir? Donc l'auxiliaire avoir, il est conjugué au passé non. Donc l'auxiliaire avoir, il est conjugué au présent. إذا نصرف في زمن الحاضر. L'auxiliaire يعني le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Donc l'auxiliaire avoir est conjugué au présent. Sixième question, comment est formé le participe passé de chacun des verbes conjugués? كيفاش كيتشكل البارتيسيب باسي ديال الافعال المصرفه؟ دونك كما كتلاحظوا ان الافعال ديال المجموعه الاولى اللي كتسالي ب فبارتيسيب باسي ديالها كيسالي باكسون. بالنسبه للافعال المجموعه الثانيه اللي كتسالي ب ار فبارتيسيب باسي ديالها كيسالي ب اي. اما الافعال ديال المجموعه الثالثه فكل واحد فيها كيفاش كيسالي. كاين اللي كيسالي ب يعني اي اس، كاين اللي كيسالي ب تي، كل واحد وكيفاش. Donc le participe passé de chacun des verbes conjugués est formé ainsi. Le verbe du premier groupe بحال visiter, jouer كيسالي ب accent. Le verbe du deuxième groupe بحال finir, choisir كيسالي ب i. Le verbe du troisième groupe غتشوف الديكسيونير مثلا غتلقى فيه ملي غتقلبوا في الديكسيونير غتلقاو كل فعل في التروازيام جروب كيفاش كيكون البارتيسيب باسي ديالو. Ce que j'ai appris ماذا تعلمنا؟ دونك السؤال السابع كومبليت لا ريغل اللي غنكتبوا القاعده باوكسيليير اي بارتيسيب باسي. غنشوف فيها نكتبوا l'auxiliaire et participe passé. Donc le passé composé كما قلنا فكيتشكل مناش من l'auxiliaire فعل المساعد avoir زائد le participe passé. L'auxiliaire plus le participe passé. Donc avoir conjugué au présent c'est j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. هكا كيتصرف الفعل avoir في زمن الحاضر. Les terminaisons du participe passé
الكمالات ديال البارتيسيباسيون هما اكسون pour les verbes de premier groupe visiter comme visiter. هنا i pour les verbes du deuxième groupe بحال choisir finir كيساليو ب i. is بحال prendre pris وهنا découvrir بحال كتسالي بالتي découvrir كيسالي بي كنقول découvert. ودي هما لي بارتيسيباسي ديال هاد الافعال. يعني الافعال ديال المجموعه الثالثه هما اللي كيكونوا يعني كيختلفوا. Le passé composé est utilisé pour raconter au passé hier, la semaine dernière, il y a 5 ans. يعني كنستعملوا زمن الماضي المركب باش نحكيو في الماضي وكنبداو بإيير ولا لا سومين ديرنيير البارح لا سومين ديرنيير السيمانه الفايته il y a 5 ans هذه 5 سنين. Je vérifie mes acquis. Donc je complète le tableau de conjugaison des verbes au passé composé. هنا visiter, choisir, prendre, découvrir. هنا غادي نصرفوا هاد الافعال في الزمن الماضي المركب. غادي نكملوا هذا الجو. دونك جي فيزيتي هنا عندي لوكسيليير افوار بلس البارتيسيباسي ديال الفعل فيزيتي اللي كيسالي بالاكسون. يعني كاملين هاد لي بارتيسيباسي غيساليو بالاكسون. وغادي نكمل الفعل افوار غنصرفوه في الزمن الحاضر. غنقول جي tu as il a nous avons vous avez ils ont. وغنكمل بفيزيتي بحال هكا غنكتب tu as visité il a visité nous avons visité vous avez visité ils ont visité. هنا شوازير قلنا الافعال ديال المجموعه الثانيه كيساليو باي يعني البارتيسيباسي كيسالي ديال البارتيسيباسي ديالهم كيسالي باي. بحال هنا عندي جي شوازي كما كتشوفوا على البارتيسيباسي ديال شوازير هو شوازي. يعني هذا هو البارتيسيباسي كيسالي باي وهنا كيسالي باكسون. Donc j'ai choisi, tu as choisi, il a choisi, nous avons choisi, vous avez choisi, ils ont choisi. Donc tu as choisi, il a choisi, nous avons choisi, vous avez choisi, ils ont choisi. هنا prendre كما كتشوفوا هنا البارتيسيباسي ديال prendre هو pris كيسالي ب اس. يعني كامل لي بارتيسيباسي ديال هاد الضمائر غيساليو ب اس. هنا غنكتب جي بري انا عاود هاد بري tu as pris هنا l'auxiliaire plus le participe passé il a pris nous avons pris vous avez pris donc vous avez pris ils ont pris. هنا كنكمل ils ont pris. هنا عندي découvrir c'est un verbe de troisième groupe. participation ديالو هو découvert كيسالي بالتي. يعني غادي نعاود découvert كاملين هنايا وغادي نكونجيغي le verbe avoir au présent. j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont. هنا غنكتب j'ai découvert tu as découvert il a découvert nous avons découvert vous avez découvert ils ont découvert. إذا انتهى صفحة. إذا هنا كنكونوا سالينا صفحة 171.